Bahkan kalaupun terhadap dirinya dia tetap bersikap adil, ingin ditegakkannya hukum Allah padanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka di sini para ulama menerangkan siapa wanita itu. Sebelum dilaksanakannya hukuman itu, dirahasiakan siapa wanita itu, namanya. Tapi setelah dilaksanakan hukuman itu dan setelah adanya penegasan Rasulullah tentang kemuliaan kedudukan wanita ini, yaitu telah mencapai taubat yang istimewa luar biasa itu, barulah diceritakan tentang siapa wanita itu. Ada beberapa riwayat tentang wanita ini, namanya wanita ini, yaitu menurut Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab Mubhamatnya, nama wanita ini ialah Khawlah bintu Khuwailid. Khawlah bintu Khuwailid ini salah satu daripada nama. Sedangkan Ibnu Nahwi dalam Al-Badrul Munir menyatakan bahwa nama wanita tersebut Subai'ah. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan wanita tersebut namanya Atiyah bintu Faraj. Kenapa terjadi perselisihan ini? Karena adanya beberapa riwayat. Yang paling kuat daripada riwayat-riwayat tersebut ialah penegasan Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa sesungguhnya wanita tersebut bernama Atiyah bintu Farad dari Al-Ghamidiyah Juhainah, dan Abu Musa Al-Asfahani memasukkan wanita tersebut sebagai salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Rafidhah mengatakan, nah ini buktinya sahabat juga ada yang berzina katanya. Ya, sahabat ada yang berzina. Tapi tidak seperti kalian, wahai syayatin minal ins. Kalau kalian berzina dan berupaya menghalalkan zina itu dengan istilah lain mut'ah. Kalau sahabat ini coba lihat, berzina dan yakin perbuatannya ini haram dan salah dan menyesali dan mengingkari perbuatan ini dan mengadukan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk ditegakkan kepada dirinya hukum Allah. Maka kalau kamu hai Rafidhi, wahai Syi'i, kalau kamu adalah pelacur yang berlabel Islam, sedangkan sahabiyah ini adalah tawwabin, minat tawwabin, termasuk dari golongan orang-orang yang bertaubat sehingga menjadi khairu Bani Adam, sebaik-baik Bani Adam. Begitu. Kamu jawab begitu. Kalau ada yang ngomong, sahabat Nabi juga ada yang berzina, ya jawab begitu. Ya, jawab seperti itu. Kalau nggak bisa jawab, kasihkan kaset ini. Dengarkan kamu. Kalau marah, suruh marah ke saya. Suruh sini. Mana dadamu? Ini dadaku. Mau berkelahi di alun-alun? Boleh. Begitu. Memang aduullah, musuh Allah, berusaha untuk membuat umat ini ragu terhadap kemuliaan para sahabat. Kemuliaan yang seperti diberitakan oleh Rasulullah seperti ini, masih juga mereka berusaha untuk membelokkan kepada makna yang jelek.
qatalahumullah anna yufakun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslimnya menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita sebagai dalil bahwa hukum had itu menghapuskan dosa perbuatan maksiat yang ditegakkan atasnya hukum had itu. Ya, yaitu dengan penegasan Rasulullah SAW ini tadi. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan suatu taubat, seandainya dibagikan kepada 70 orang ahlul Madinah yang berbuat dosa, ini saya akan bisa menghapuskan. Nah, selanjutnya hadis ke-23 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, meridhai bapaknya yakni Al-Abbas dan meridhai putranya yakni Abdullah bin Al-Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin," kalau seandainya Bani Adam mempunyai lembah dari emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah. Kalau punya satu lembah, satu wadi dari emas, niscaya dia ingin punya dua lembah. Ya, tomah, serakah. Ya, walam yamla'u fahu, walam yamla'a fahu illa turabu. Tidak mungkin bisa memenuhi mulutnya Bani Adam kecuali tanah kuburan. Artinya apapun yang dimasukkan ke mulut Bani Adam itu tidak akan kenyang. Terus saja minta. Seandainya pun punya satu gunung emas, bercita-cita punya dua gunung emas, punya dua gunung emas, bercita-cita punya tiga gunung emas. Ini sifatnya Bani Adam. Tidak bisa kenyang kecuali dengan tanah kuburan. Ya, kalau sudah masuk ke mulutnya tanah kuburan baru kenyang. Artinya sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbanyak harta. Mati harusnya. Nah, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberikan taubat, menerima taubat hamba yang mau bertaubat. Ya, jadi diterangkan di sini oleh para ulama bahwa seorang hamba yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi rasa tamaknya kepada diri, karena dia ini adalah orang yang tamak terhadap dengan perbuatan taubat ini dia akan zuhud terhadap dunia. Ya, karena apa? Takut dosa. Maka yang dia lakukan ialah memperbanyak amal soleh karena takut dosa. Kalau orang takut dosa tapi kemudian tidak beramal soleh, ini abnormal. Ya, takut dosa cuma takut. Tapi tidak beramal soleh, ini abnormal. Nah, ada gangguan. Tapi kalau takut dosa, tanda takutnya yaitu beramal. Karena Allah sudah menyatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya yang amalan kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Ini baru benar sikap takut dosa dengan memperbanyak amalan akhirat.
amalan ibadah. Ya, syaitan akan menghalangi Bani Adam untuk sampai kepada rahmat Allah, yaitu dengan cara menakut-nakuti dia dengan dosa, sampai melupakan bahwa dengan amal soleh dosa itu bisa diampuni, sampai dia lupa bahwa dengan taubat dosa tersebut bisa diampuni. Iya, takut-takuti demikian rupa, sehingga seolah-olah dikejar-kejar oleh perasaan takut, sampai lupa taubat, sampai akhirnya apa ujungnya? Suudzon kepada Allah, jelek sangka pada Allah, seolah-olah Allah itu pendendam yang tidak akan memaafkan amalan-amalan dosa, sampai putus asa dari rahmat Allah. Ini kata menghalangi Bani Adam dari kedudukan mulia sebagai orang-orang yang bertaubat, atau memasukkan perasaan kepada Bani Adam roja, berharap Allah kan Ghafurur Rahim, sehingga mengenteng-entengkan perkara taubat, menunda-nunda terus, ngenteng-ngentengkan perkara dosa, dan menganggap remeh perkara taubat. Dosa terus berjalan. Siap dia berdosa, nanti saya tobat, tapi nggak tobat, nanti. Begitu. Dan sampai pada tingkat dia hobi dosa. Ini juga godaan syaitan. Maka Bani Adam harus takut berbuat dosa dan harus mempunyai harapan dengan taubat kepada Allah, harapan untuk dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Nah, kalau orang yang serakah terhadap dunia itu akan merasuk dalam jiwanya hubbud dunia, cinta kepada dunia, akhirnya dia akan terjauh dari kedudukan orang yang tawwabun, yang suka bertaubat. Ya, bahkan dia akan lalai untuk bertaubat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini peringatan Allah. Telah melalaikan kalian numpuk-numpuk harta, sampai baru ingat setelah masuk kubur. Lambat. Baru ingatnya setelah masuk kubur. Oh, kenapa saya kok tidak taubat? Oh, kenapa saya kok ditip oleh dunia? Wah, dunia ini. Wah, sudah baru tahu dunia itu yang dia miliki hanyalah kain kafan yang menyertai dia. Itu sesungguhnya milik dia. Yang dia tinggal bukan milik dia. Yang dimiliki Bani Adam dari dunia itu ialah yang dia sedekahkan sehingga menjadi tabungan dia di akhirat, dan kain kafan yang menyertai dia. Itu yang dimiliki Bani Adam. Kalau dia tidak sedekah, ya kain kafan tak milik dia. Yang lainnya bukan milik dia, milik ahli warisnya. Ya. Nah, ini orang yang dilalaikan oleh dunia dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga halal haram pun tidak ada urusan. Kalau sudah perutnya dipenuhi oleh halal haram, kalau sudah dipenuhi barang haram, maka sulit untuk bertaubat. Orang yang demikian dari dosa-dosa berat, lebih berat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi senang sama taubat, enggak. Ya, bahkan kalau dinasihati untuk bertaubat tersinggung. Subhanallah. Itu keadaannya orang-orang yang hubbud dunia. Muttafaqun alaih. Hadis ke-24, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala, Allah tertawa yang dia adalah maha suci dan maha tinggi. Allah tertawa melihat perbuatan, Allah tertawa yang dia adalah maha suci dan maha tinggi. Allah tertawa melihat perbuatan ila rajulaini, kepada dua orang, yaqtulu ahaduhuma, salah seorangnya membunuh yang lainnya, yaqtulu ahaduhumal akhara, salah seorang membunuh yang lainnya, tetapi yadkhulanil jannata, tetapi kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, yang ini tadi, yang dibunuh tadi berperang fi sabilillah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, dibunuh oleh temannya tadi yang kafir, yang ada di pihak orang kafir. Ini berperang di pihak orang Islam sebagai mukmin sehingga syahid. Summa yatubullahu alal qatil. Kemudian Allah beri taubat kepada si pembunuh tadi. Bagaimana? Fayuslim, kemudian masuk Islam. Setelah dia berikut dalam pertempuran dan di pihak orang kafir, membunuh, yang dibunuh dia tadi dalam pertemuan itu masuk surga, syahid, maka dia ini masuk Islam. Allah beri taubat kepadanya. Fayustajhad, kemudian setelah masuk Islam ikut dalam pertempuran berikutnya sehingga dia syahid. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa melihat dua hambanya yang demikian ini. Muttafaqun alaih. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita uraikan kemarin. Kalau hadis yang kita uraikan kemarin, apabila dua orang muslim menghunuskan pedang kedua-duanya terhadap yang lainnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Jadi yang dibunuh maupun yang membunuh tidak fisabilillah. Kalau hadis ini, yang dibunuh fisabilillah, yang membunuh fisabilit taghut. Begitu. Kemudian setelah dia membunuh orang muslim yang fisabilillah, maka dia taubat, keluar dari sabilit taghut, keluar dari hizbus syaitan itu kan, masuk Islam, bergabung dengan Hizbullah, bergabung dengan tentara Allah. Akhirnya apa? Dia dibunuh oleh orang kafir dalam pertempuran yang lainnya dan syahid. Akhirnya ketemu dua-duanya di surga, yang dibunuh maupun yang membunuh ini tadi. Allah tertawa melihat kedua hambanya yang demikian itu. Nah, ikhwani fiddina azzakumullah. Jadi dengan hadis ini juga menunjukkan bahwa selama orang itu masih hidup di kandung badan, terbuka kesempatan bagi dia taubat. Walaupun dia telah melakukan pembunuhan, melakukan apa saja, begitu. Dan mungkin dia akan ketemu dengan orang yang dia bunuh. Di surga sama-sama dapat rahmat. Mungkin. Dan juga di sini menegaskan kepada kita bahwa Allah mempunyai sifat yadhak, tertawa.
dengan kita tidak bisa mempermasalahkan bagaimana tertawanya Allah, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, ya, dan Dia maha mendengar dan maha melihat, ya. Kita mengisbat, meyakini bahwa Allah mempunyai sifat tertawa. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, mengisbat, menetapkan, meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di sini kita menyatakan Allah tertawa. Tertawanya yaitu sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak serupa dengan apapun tertawanya itu, dan oleh karena itu kita tidak mempermasalahkan bagaimana tertawanya. Yang penting kita yakini Allah tertawa, ya, tidak serupa dengan apapun daripada makhluknya. Ini juga menunjukkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Ya, Allah memberi jalan kepada hambanya, walaupun hambanya ini berbuat dosa yang bagaimanapun, tetap Allah beri jalan, ya, untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Nah, muttafaqun alaih, yani diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita telah selesai membahas tentang babut taubah, ya, menunjukkan kepada kita betapa besar rahmat Allah kepada hambanya dalam menerima taubat dari hamba-hambanya, sehingga babut taubah ini paling tidak cukup memberikan kepada kita harapan untuk diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun dosa yang kita lakukan, ya. Nah, dan kita tidak berhak untuk memutus harapan siapapun, bahkan orang kafir pun tidak berhak kita putus taubatnya, ya. Tidak berhak kita putus taubatnya atau kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
منهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن